गो ख्रीष्ट प्रेम और आंतरिक नमस्कार प्रिय बंधुगण। आज भिडियो बहुत मजा आसो कहीं आज भिडियो एमती एक टॉपिक मुझे आसी जहाद्वारा आपण एकाथर के ख्रीष्ट विरोधी मुह को बंद कर दे पारे। आज भिडियो ख्रीस्टान भाई भाई मैंने निश्चिंत रूप से एंजॉय करेंगे। आउ ख्रीष्ट विरोधी मान को आज भिडियो तीर भाया लगे। तेज से विषय कौन आपण अनेक समय शुणी अनेक ख्रीष्ट विरोधी एवं कृष्ण भक्त यही असंती जो मैंने दाबी करती देख आम कृष्ण श्रीमद भगवत गीतार कहते जे से ईश्वर अटंती। कृष्ण कहले जे से ईश्वर अटंती किंतु तुम जीशु तो केबे कही नांती कोठी जे से ईश्वर अटंती बोली। तेबे देख आम कृष्ण कहले से होचंती ईश्वर किंतु जीशु कही नांती से ईश्वर बोली। सेति पई आम कृष्ण होचंती केवल ईश्वर अटंती आउ के नुहंती। तेबे आज टॉपिक यह आधारित अटे। प्रिय बंधुगण आज वीडियो निश्चिंत रूप आपण शेष पर्यंत देखंतु बहुत किसी शिक्षा मिलिबो। आउ जो माने एही भली प्रश्न बारंबार करती आपण निश्चिंत रूप से मुह को बंद करि परिबे। तबे प्रथम देखिबा जोहन तार 3 पर्वर 16 पद एठी एपर लिखा जाय कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे के तांको ठार विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। तेबे जदि आमे यीशु ख्रीष्ट को जीवनी को देखिबा तेबे से जन्म हेले से मनुष्य मान परी बढ़िले अनेक चमत्कार कले सेवा कले उपदेश देले एवं क्रूस रे बलिदान हेले। यह थिला प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जीवनी। आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट ताको जीवन काल मध्य ताको शिक्षा मध्य केबे मध्य कहि नथिले जे से ईश्वर नुहंती सेति पई से तो ईश्वर हेई परिबे नाही एमिति अनेक मत दियंती। अनेक यीशुଙ୍କ ठारो कृष्ण को महान बोली भाबुथवा लोक मान कहिबे जे कृष्ण कहिजन से ईश्वर बोली। तेनु मु कहिबी रेफरेंस देखाओ कोठी लेखा अछि को शास्त्र को श्लोक रे लेखा अछि जे कृष्ण कहिजंती मु होची ईश्वर बोली। तबे अनेक मत कहले तुम्हें खोज तुमको मिलिबो। मु बहुत खोजिली किंतु मत तो मिलला नहीं। शेषर यीशु विरोधी कृष्ण भक्त माने मत कहले तुम्हें कौन अंध तुम किसी देखा जाऊनी जाइकी भगवत गीता 9 अध्याय 16 ରୁ 17 पढ़ से कृष्ण निजे कहजन जे से ईश्वर बोली। मु कहले ठीक अछि जदि कृष्ण भक्त भाई माने एते जोर रे कहजन तेबे पढ़ी दवा एते क्षति कोन अछि पढ़िबार कोन क्षति अछि। तेबे चलंतु पढ़िबा श्रीमद् भगवत गीता 9 अध्याय 16 एवं 17 एटा जतले म पाठ कली आउ जतले पढ़िली सेतले मते अलग अलग किसी विषय मते देखा गला। अरे भाई एटी श्री कृष्ण निजे कहिजंती मु ईश्वर बोली। अरे टिके रही जा रे भाई किंतु ए कोन लिखा अछि एकी तो कृष्ण बिल्कुल भी कहि नांती मु ईश्वर बोली। अरे भाई जो माने कहछ कृष्ण कहिजंती से ईश्वर बोली तुमे निजा को पढ़ी कास निजे पढ़ी कि हेले दाबी करि थांतो किंतु नाय कोन मो कथा विश्वास होनी। ठीक अछि चलो पढ़िबा भगवत गीता 9 अध्याय 16 एवं 17 एठी एमिति लेखा अछि अहम कृतुरहम यज्ञः स्वदह मह औषधम मंत्र मह हमे वाज्य मह मग्निरहं कृतम पिता हमस्य जगत माता धाता पितामह वेद्यं पवित्र ओंकार रुक्साम यजुर्वेद। तेबे प्रिय बंधुगण एठी जो श्लोक लेखा अछि जो श्लोक आमे पाठ कले से श्लोकर प्रति अक्षर को गुटी गुटी करी आमे मारे जांच करिबा था अर्थ कोन लेखा अछि अहम अहम माने होछि मो कृतु कृतु माने होछि वैदिक रीति अहम माने मो यजना माने बलिदान स्वदह माने बलिदान अहम कहले मो अहम माने मो औषधम माने औषध मंत्र माने मंत्र पुणी थर अछि अहम ता माने होछि मो अहम माने मो एव माने मध्य अज्यम अर्थ होछि परिष्कृत लवणी अहम अर्थ होछि मो
ଅଗ୍ନି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଆଁ, ଅହମ୍ କହିଲେ ମୁଁ, ହୁତମ୍ କହିଲେ ନୈବେଦ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ, ପିତା ମାନେ ହେଉଛି ବାପା, ପୁଣି ଅଛି ଅହମ୍ ତା ମାନେ ହେଉଛି ମୁଁ, ଅସ୍ୟ କହିଲେ ଏହାର, ଜଗତଃ କହିଲେ ପୃଥିବୀ, ମାତା କହିଲେ ମା, ଧାତା କହିଲେ ରକ୍ଷକ, ଆଉ ପିତାମହ କହିଲେ ଅଜା, ବେଦ୍ୟାମ୍ କହିଲେ ଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପବିତ୍ରମ୍ କହିଲେ ପବିତ୍ର, ଓମ୍କାର କହିଲେ ଓମ୍, ରିଗ୍ ମାନେ ଋଗ୍ବେଦ, ସାମା କହିଲେ ସାମବେଦ, ୟଜୁଃ କହିଲେ ୟଜୁର୍ବେଦ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ ଶ୍ଲୋକଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ହିଁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅଟେ, ମୁଁ ହିଁ ବଳିଦାନ ଅଟେ, ମୋ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଳିଦାନ ଅଟେ, ମୁଁ ଔଷଧ ଅଟେ, ମୁଁ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲବଣୀ ଅଟେ, ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପିତା, ମୋ ମାତା ଅଟେ, ମୁଁ ହିଁ ରକ୍ଷକ ଅଟେ, ମୋ ଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ, ମୁଁ ହିଁ ଓମ୍ ଅଟେ, ମୁଁ ହିଁ ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ ଏବଂ ୟଜୁର୍ବେଦ ଅଟେ। এই ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ କୋଉଠି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି। ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦଟି ଏଇଠି ଟୋଟାଲ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଠି ଯେତିକି ଅଂଶ ଆମେ ପଢିଲୁ ଏହି ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି? ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ହିଁ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଚାଲାକ ଏବଂ ହୁସିଆର ଲୋକମାନେ କହିବେ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଏସବୁର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅଟେ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ବିରୋଧୀଗଣ, ମୁଁ ବି ଦେଖେଇ ଦେବି ଯେ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଚାଲନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା ଅତି ଶୀଘ୍ର। ତେବେ ପଢିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବର 8 ପଦ ଏବଂ 22 ପର୍ବ 13 ପଦ। ଆପଣ ନିଜେ ପଢିବେ, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ। ଯୋହନ 14 ପର୍ବ 6 ପଦ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଯୋହନ 6 ପର୍ବର 35 ପଦ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। ଯୋହନ ତାର 7 ପର୍ବ 37ରୁ 39। ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ। ଆହୁରି ଦରକାର କି? ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ଯୋହନ 8 ପର୍ବର 12 ପଦ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯୋହନ 15ର 1। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା। ଯୋହନ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ଯୋହନ ତାର 8 ପର୍ବ 49 ପଦରୁ 58 ପଦ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି। ଲୁକ ତାର 10 ପର୍ବର 18 ପଦ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ବିଜୁଳି ପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୈତାନକୁ ପଡ଼ିଆ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୀଶୁ ବି କହିଲେ ମୁଁ ଅଟେ, ମୁଁ ଅଟେ, ମୁଁ ଅଟେ। ତା ଅର୍ଥ ଯୀଶୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଯୀଶୁକୁ ଆମେ କାହିଁକି ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବା? ତାର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପୁରା ପକ୍କା ସବୁତ ଅଛି, ମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିବା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିନା ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀର ସ୍ପର୍ଶରୁ ହେଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁମାରୀ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହେଇଥିଲା, ଯିଏକି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ମରିଛି ସେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ସେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ମଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ?